एके वटेन आपल्या नव्या म्हजो फ्लॅट येवजणेविशीं सरकार परत उलयता आनी वैध विक्री पत्रा बगर अपार्टमेंट खरेदीदारांक कायदेशीर हक्क दिवपाचो दावो करता, जाल्यार दुसरे वटेन ताचे कार्यालय आपत्ती वेवस्थापन समिती कडेन ईमेल धाडून एक इमारत बेगोबेग मोडपाचो निर्देश दिता। अशीच घडणूक मडगांव सावन मुखार आयल्या। मजेची गजाल म्हळ्यार मडगांवांतल्या हेर जायत्या जर्जर इमारतींच्या तुळेंत ही इमारत खूब बरी बिल्डिंग आसा, तरी लेगीत हाचेर हात साफ कित्याक केल्लो वता असो प्रस्न उप्रासपाक लागला। मडगांव नगरपालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्यान गोंय नगरपालिका कायद्याच्या कलम 190 आधार घेवन एका विकसका वांगडा मेळून मोडपाचो आदेश जारी केला। जेन्ना त्याच नगरपालिका कायद्यान पयल्या सुवातेर दुरुस्ती करपाची संद थंय रावपी लोकांक मेळटा। लोकांक घालचे न्हू त्रासान अशें म्हणत बेगोबेग ही ऑर्डर विड्रॉ करपाची मागणी सध्या नेट धरता। कश भाशेन मिसयूज जाता ह्या सरकाराचो। ही आमच्या फाटल्यान जी बिल्डिंग आसा ती आतां कंपेर तुमकांय खबर आसा, एंटायर मडगांव तुमी भोंवल्ले आसा, कितलीशी हेज्या परस पाड जाल्ली बिल्डिंग आसा आनी ती डेमोलिशन ऑर्डर येना ताका। पूण ह्या बिल्डिंगेक 7 दीस आदी 18 जून चीफ ऑफिसर डेमोलिशन ऑर्डर काडटा ही डेमोलिश करची म्हणून। आनी इमिजिएटली काल ऑन 25 पयर 25 काल 25 कलेक्टर ऑर्डर काडटा की ही बिल्डिंग डेमोलिश करची म्हणून, कित्याक इट इज अनसेफ म्हणून। ऑन अ डेली बेसीस हिंगा कॉन्क्रीट पडटा। आतां आमी खंयसान सुमार पडटा आमकां खबर ना, हें खंयसान हें मेळटा। आनी मेन म्हळ्यार हे अंडर सेक्शन 190 म्हणटलो। आतां चीफ ऑफिसराक सेक्शन 190 कितें खबर आसा काय ना, काय फक्त कोण एक बिल्डर सांगता म्हण उठसूट लोकांले बिल्डिंगां आनी लोकां बेगर करपाचें हें असं काय म्हणटाचें तो हें सांगपाक जाय। 190 आनी म्युनिसिपल एक्ट सांगता पयले ऑपॉर्च्युनिटी दिवपा जाय ऑक्युपायरांक सारकें करपाक। ओन्ली इफ दे फेल टू रिपेर मागीर ते मोडपा जाता फॉर डेमोलिशन घालपा जाता। आनी हे विथआउट तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिनासतना डेमोलिशन ऑर्डर काडटा। आमचे कडेन आनी पयलीं फोटो काडले आहा पळय हे भाशेन आशिल्ली बिल्डिंग सारके ग्रिल्स बी इंटॅक्ट सारके। हो जो कंप्लेनंट आहा तोच एक कोणा तरी मामा म्हूण कोण आहा ताका मुखार काडटा आनी हय सदानंद नायक म्हूण काडटा आनी ताका मोडपा लायता। ही ग्रिल्स मोडटा, बॅलिस्टर आहा ते मोडटा आनी आनी थंय दाखयता की बिल्डिंग मोडटा म्हण। ताजेर कंप्लेन सुद्दां केल्ल्यो, 2दां कंप्लेन केल्ल्या लोकांनी, 1 in 2025, 1 in 2026 2दां पुलीस कंप्लेन केल्ले आहा पळय, समजला कांय एक्शन जावना। पूण हांचेर एक्शन जाता की बिल्डिंग मोडची म्हण आनी हांकां हें करचें म्हण बेगर करचें म्हण। ही बिल्डिंग भरपूर पयलीं 20-25 वर्स पयलीं कन्स्ट्रक्शनांत आशिल्ली आनी तो बिल्डरान ते एबंडन केल्ली, इनकम्प्लीट हें आसली। पूण ह्या लोकांनी पयशे इन्वेस्ट केल्ले आहा, तांकां एग्रीमेंट आसा, ताणें पॉजेशन लेटर दिल्लें आहा तांकां रावा म्हण आनी त्या प्रमाणे लोक पळय शॉपय आसा आनी वयर फ्लॅटय आशिल्ले। पूण हांकां आतां गव्हर्मेंटा यूज करून हे डिजास्टर मॅनेजमेंट यूज करून हांकां भायर काडपाक सोदता। हांव हेज्या पयलीं म्हणलें आहा डिजास्टर मॅनेजमेंट यूज करता वेर देर इज रियल इस्टेट इंट्रस्ट। हो जो कोणें आतां ती प्रॉपर्टी घेतल्या तांकां कॉन्फिडन्सा घेनासतना सांगपा म्हळ्यार दे आर अनडिवायडेड को ओनर्स, दे हॅव इन्वेस्टेड इन दीस, सेल इट कशें केलो तो पयलीं सद्या व्हडले प्रश्न चिन्ह येता। आनी तो कंप्लेन करता चीफ ऑफिसरा मुखार की बिल्डिंग सारकें ना आनी चीफ ऑफिसर ताजे हें दिता ताका ऑर्डर दिता डेमोलिश कर म्हण, नाजाल्यार आमी रिकवर करतले म्हण तुजे कडेन पयशे। म्हळ्यार कसलें अंडरस्टँडींग तें पळया। कोण एक प्रायवेट इंजिनियर आपले गोमटो हेजेर घालपाना कापपाक, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आनी सेफ आहा म्हण ताणी सर्टिफाय केल्लें आसा रिस्क घेवन, कित्याक तें सारकें आहा म्हण। समजा तुवें दोनी कन्सिडर करपा जाय खंयची सारकी आहा ती, पूण ताका ती सामकी भायर उडयता, इट इज फ्रॉम प्रायवेट म्हणटा आनी कशें हें केलें तें ताका खबर ना। आनी तुमकां खबर आहा गोवा इंजिनियरिंगान सर्टिफाय कशें केलें ती तुमीच पळया। ही रिपेर करपाक लायकी आसा काय डेमोलिश करपाक सामकी योग्य आसा हें तुमकां सांगपा जाय। आनी आमी डिमांड करता ही इमिजिएटली ऑर्डर आहा ती सॅटिस्फायड करपा जाय, आय मीन विड्रॉ करपा जाय। 2024 एक जो हो आमचो ऑक्युपंट हांगसरलो ऑक्युपंट म्हळ्यार आमी हांगसर सगळे आसता ते रेंटल ना, आमी ऑक्युपंट आसा। 2024 जो रामदास काकोडे तेजे फॉर्म आहा ते RP काकोडे हेणी एक कंप्लेन घातली म्युनिसिपालिटीन एज वेल एज कलेक्टरान। तो एक्चुली आमचे बरोबर 2000 टील डेट आमचे बरोबर आशिल्लो। तेणी ही प्रॉपर्टी बाय हूक ऑर क्रूक हे हेतून ती सेल डीड करून घेतली आनी तेणी 2025 आणि 25 दोन कंप्लेनी घातल्या तेणी आनी त्यो
दोन कंप्लेनीचेर तेंच्यांनी अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट हो डिजास्टर मॅनेजमेंट मुखार काडून तेणी हे डेमोलिशनाक खंयच्यान तरी कोर्टान ऑर्डर हाडली आनी ही ऑर्डर हाडटा आसतना आमी मागीर ह्या ऑर्डरीचेर आमी हायकोर्टान गेले. हायकोर्टान ही ऑर्डर स्कॉश आनी सॅटिस्फायड केल्या. ही पळय ही म्हाजे कडेन कॉपी आहा, सॅटिस्फायड केल्या. आनी हायकोर्टान कितें म्हटलां की आमकां परत हियर करचें हेजो अर्थ असो आसता की ही ऑर्डर तुमी भायर उडोवपाक जाय म्हणून हायकोर्टान ती ऑर्डर रिमांड केल्ली सकयल. पूण हेंच्यांनी रिमांड केल्ले आसतना GECचो जो रिपोर्ट तो आमचे बिल्डिंगेचो रिपोर्ट न्हू म्हणटा हांव. आनी आमच्या एडवोकेटान आर्ग्युमेंटान म्हटलां की हो GECचो रिपोर्ट ह्या बिल्डिंगेचो न्हू. कित्याक तेणी हो आपूण जावन रिपोर्ट केला, पर्सनल रिपोर्ट केला. हो कोणी ताका अपॉयंट केलो ना, नाल्यार आमी ओपन आसतना केला. आनी ह्या रिपोर्टाचेर तेंच्यांनी ह्यो रिपोर्टाचेर हें घेवन तेंच्यांनी परत आमकां परत ऑर्डर काडल्या. एक 18 तारखेक म्युन्सिपालिटीन काडल्या आनी काल काडल्या ती कलेक्टरान काडल्या सेम रिपोर्टाचेर. जेन्ना ह्यो GECचो रिपोर्ट सॅटिस्फायड जाल्लो तेन्ना हो GECचो रिपोर्ट सॅटिस्फायड जावपा जाय आनी परत तुमी कितें आसता तें परत फॉर्मेलिटी करा. हांव नाका म्हणना, आमी कितें म्हणटा डेवलपमेंट जाय, पूण आमकां हे जे ऑक्युपंट आहा ताका सेटल करपाक जाय न्ही. आतां बारीक सुद्दां खंयच्या जाग्यार एक व्हडल्या जाग्यार एक बारीक झोपडी आहा ताका फ्लॅट मेळटा. आमी खूद हांगसर आमचे 2025 वर्सां पयलीं आमी हांगसर इन्वेस्ट केला पयसो. आतां खंय राव पूण इन्वेस्ट केल्लो आसा हेजो अर्थ असो आमी काडून भायर उडोवपाचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक.